रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी 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 यही बात। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे बजट 2020-21 पर बात करने का मौका फराहम किया। हाउस की ये रिवायत रही है कि हुकूमती अरकान जो बजट पेश करते हैं वो यकीनन यही कहते हैं कि बजट अवाम दोस्त है, बजट टैक्स फ्री है, बजट बेहतरीन मिसाली बजट है। और अपोजिशन ने यकीनन उसमें से जो नकाइस हैं वो निकालने हैं, उनकी निशानदेही करनी है। मैं इस सारी बातों से हटके सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि 4 साल पहले आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि तहसील समानी के लोगों ने मुझे तीसरी बार आज़ाद हैसियत से मेंबर असेंबली मुंतखब करके भेजा। और मुझ समेत इस हाउस में जितने अरकान असेंबली हैं, सीनियर लोग हैं, सारे, हर शख्स की ये ख्वाहिश भी होती है और कोशिश भी होती है कि जब वो असेंबली में जाता है तो वो यकीनन हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा करे, हुकूमत में आए। ये हर फर्द की, हर शख्स की और हर मेंबर असेंबली की ख्वाहिश और जरूरत होती है। कुछ लोग अपोजिशन में रह जाते हैं, कुछ हुकूमत में आते हैं। इसी तरह मैंने भी फैसला किया कि मैं हुकूमत को सपोर्ट करूं। उसकी वजूहत थी, मैंने नून लीग को वोट देने का फैसला किया और फिर जब मरहला आया हुकूमत साजी का, तो उस हुकूमत साजी के मरहले में मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो उनकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ताला उनको और सारी दुनिया के जो कोरोना वायरस से मुतासर लोग हैं सबको सेहत कामला अता करे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मेरी उनके साथ तलकदारी, अजीजदारी बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने उनको कहा जी कि मैं चूंकि नून लीग के, मैं ये ऐलान कर चुका हूं कि मैंने नून लीग को अपना वोट देना, तो लिहाजा मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं इस हाउस में अपनी बहन शाजिया अकबर से माजत खा हूं कि उसको मैंने इनकार किया। आज मैं उनसे माजत करता हूं इस हाउस में कि वो मेरी गलती थी, मुझे उनको बराह रास्त कहना चाहिए था। लेकिन मैंने ये कहा कि जी मैं चूंकि नून लीग को सपोर्ट कर चुका हूं, ऐलान कर चुका हूं, लिहाजा मैं वोट अपने जो है। और मैंने जनाब कायदे ऐवान और उनके 1-2 जो नुमाइंदे थे उनके कहने पर मुझे उन्होंने कहा जी कि आपने स्पेशल सीट के वोट इधर देने हैं, तो मैंने उधर दे दिया। उन्होंने कहा जी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का वोट उधर देना है, तो मैंने उधर दे दिया। और उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मुझे उन्होंने कहा, और उसके बाद मेरे पास उसका इस बात का कायदे ऐवान का तहरीरी सबूत जो है वो मौजूद है, वो मैं पेश कर सकता हूं। तहरीरी सबूत वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करूंगा। तहरीरी सबूत पेश कर सकता हूं कि उन्होंने मुझे कहा जी कि आपने इसको वोट दें, आपने इसको। जी मैं यही गुजारिश करता हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं जूनियर आदमी हूं, लेकिन आया जो अपोजिशन है, अपोजिशन का रवैया अगर मेरे साथ किसी वजह से ठीक ना हो तो उसकी वजह यह हो सकती है जो मैंने बताई है, और मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं जनाब स्पीकर ये इस बड़े हाउस से ये पूछना चाहता हूं कि जब लोग इतने बड़े मनसब पर पहुंच जाते हैं तो इखलाकियात का, असूलों का यही तकाजा है कि जो शख्स खुद इंडिपेंडेंट आपके टिकट होल्डर को हरा के असेंबली में अपने बाल बोते पे अल्लाह के फजल करम से आता है और फिर आपको आके आपकी मुखालफत के बावजूद आपको सपोर्ट करता है, तो क्या उसका तकाजा, इखलाकियात का तकाजा यही है कि उसके फंड्स काट के अपने अजीजों। और मैं ये समझता हूं कि समानी के अंदर ये आजाद कश्मीर भर में सिर्फ एक मिसाल बाकी रह गई थी कुंभा परवरी की और बरादरीज़म की, जो समानी के अंदर कायम की गई है कि मेरे 2 करोड़ के फंड जो है वो काट के जो है वो वहां लोगों को दिए गए, अजीजदारी की बुनियाद पर दिए गए। और ये करना जरूरी था। और फिर ये करना जरूरी था, यहाँ कल हमारे आज इंतहाई काबिल एहतराम है जनाब वजीर बरक़ियात, वो अपनी तकरीर में बात कर रहे थे कि हमने LOC पैकेज हासिल करने के लिए बड़ा जोर लगाया। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल जोर लगाया, लेकिन अगर 13 इंतखाबी हल्का जात थे तो उसमें से अगर 2 इंतखाबी हल्का जात मलिक नवाज साहब के और मेरे थे,
تو یہی زور لگانا تھا کہ ہماری ساری سڑکیں کاٹ کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دے دی گئی ہیں. وہاں کیا میرٹ کو کہاں دیکھا گیا؟ اور وہاں عوامی کرائٹیریا اب دیکھیں کہ اگر حکومتی اراکین 11 اراکین جو ہیں وہ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ فلاں 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 جو سڑکات ہیں وہ جو ہے وہ تعمیر ہونی چاہیے تو وہ ہو جاتی ہیں. تو اپوزیشن کے جو 2 حلقے ہیں وہاں جو ہے وہ ان کی مرضی کو بلڈوز کیا جاتا ہے اور نظر انداز کیا جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے عہدے پہ جا کے میں آج 4 ماہ سے حکومتی اراکین میں سے بہت سارے وزراء میرے ساتھی دوست ہیں سینئر ہیں میں ان کے پاس جاتا رہا, انہوں نے اپنی کوششیں بھی کی لیکن شاید موقع نہیں مل سکا. مجھے ملنے تک کا ٹائم پرائم منسٹر صاحب سے نہیں مل سکا, مجھے ملنے نہیں دیا گیا. اور میں اپوزیشن سے تو گلہ نہیں کر سکتا نا, حکومت سے ہی کر سکتا ہوں کہ 4 سال میں اگر میں نے 100 روپے اضافی لیے فنڈ لیے تو میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی کسی طرح بھی جو ہے میرا خیال نہیں رکھا گیا. اور بلکہ جو اپوزیشن کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا اس معاہدے کے مطابق بھی میرے فنڈ جو ہے اب 2 دن پہلے جو ہے میرا 1 کروڑ روپے جو پرائم منسٹر انفراسٹرکچر پروگرام میں سے 1 کروڑ روپے جو ہے وہ کاٹ کے نوٹیفیکیشن کر کے باقاعدہ وہ جو ہے وہ وہاں میرے اپنے لوگوں کو جو ہے دے دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میں ڈاکٹر نجیب نقی صاحب آج یہاں موجود نہیں ہیں, میں ان سے بارہا ملتا رہا. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں, میری ملاقات کریں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو انہوں نے چونکہ کوشش بھی کی شاید ایسا نہ ہو سکا تو انہوں نے کہا جی تم یار ڈائریکٹ بات کرو. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں وہ میرا اس کے ساتھ وہ میرا عزیز ہے, بالکل میں عزیز ہوں, میں شکر گزار ہوں جناب پرائم منسٹر صاحب کا کہ اگر انہوں نے ان سے یہ بات کہی ہے. لیکن وہ میں ایک گزارش پنجابی جی کروں گا کہ ایک رائے صاحب سنت ہے انہوں نے مراسی پنجاب جو رواج ہے چودھری راجا نہ مراسی جانے تو چلا گیا کہ دعوت ہے تو 12 بجے ٹائم سی اس نے انہیں گیٹ ہی بٹھایا تھا اندر چلے کے کھانا شانا کھان لگے تو وہ گیٹ جو اس طرح دیکھا تو اس کیا رائے صاحب کہہ رہے بیٹھا رہو میری نظر چ تو یار بہ جا. وہ بہ گیا چوکیاں میں روٹی کھلائی 2-3 دفعہ روٹی لگی اس تو بعد جدو دیکھا وہ کہنے بیٹھا رہو میری نظر بچ ہے. جدو برتن سے کلوز ہوئے دیکھا انہیں سنبھال کر لگے نکل بندے تو وہ براسی پھر اٹھیا اس دیکھا رائے صاحب کہا تو میری نظر سے بہ جا. اس کہا جناب میں ہاتھ بننا مینو نظر چو کڈو شام نہ بھی کدو لبے گا میں تو شام تو بھی چلیا. میں گزارش کرنا کہ اس عزیزداری اگر میرے نال یہ سلوک ہے تو میں معافی چاہنا. میں بدتمیز آدمی نہ بد اخلاق آدمی نہ میرے مطلب رائے نہیں کہ میں بد اخلاق ہاں لیکن میں ہاتھ بن گیا گزارش کرنا کہ میرے نال زیادتی ہے اور میرے نال ظلم ہے جس نے اظہار میں اتنا کر رہا لیکن اللہ نے فضل و کرم نال مینوں لوگوں منتخب کر کے بھیجا. میرے حلقے نے لوگوں جنہیں اتنی غیرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا وہ اج بھی میرے نال کھڑے ہیں اور میں سمانی اس کرونا نے باوجود میں احتجاج کراں گا اور سمانی نے لوگ احتجاج کرن گے اور اس نے اگر میں کرونا نال خدا نہ خاصا میری موت آ جائیں گے اس نے ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی گی پرائم منسٹر صاحب ہون گے. اس واسطے کہ میں اپنے لوگوں نے حق دا کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے واسطے تیار نہ. اور دوسری گزارش میں کرنا چاہنا کہ یہ بھی گل میں دسنا چاہنا میں نے یہ دیکھا ہے پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم تھے تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ وہاں اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کے قریب تھے انہوں نے 100 کلومیٹر روڈ جو ہے اے ڈی پی کے علاوہ جو ہے منظور کروائی پی این ڈی سے منظور کروائی اور پھر حاصل کی وہاں جو ہے وہ ان کے حلقہ جات میں اس پہ کام بھی ہوا. اب آپ کی حکومت نے جا کے وہ سڑکیں مکمل کی ہیں لیکن وہ 100 کلومیٹر سڑکیں لینے کے باوجود جو اے ڈی پی سے ہٹ کے تھیں جو فیز 8-9 سے ہٹ کے تھیں وہ ساری سڑکیں لینے کے باوجود آج میں ہاؤس میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں میں سے جو اس وقت پرائم منسٹر کے قریب تھے اس وقت 100 کلومیٹر سڑکیں لے کے گئے تھے آج ان میں سے کوئی بندہ اسمبلی کے اندر تو آنا دور کی بات ہے قریب بھی نہیں آ سکا وہ ہار گئے لوگ. تو اگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو میری باقی سرکار رہتی ہے اگر وہ بھی آپ کاٹ لیں گے یہ 16 کلومیٹر کاٹ لیں گے. اور پھر جناب اسپیکر میری جو فیز 11 کی 9 کلومیٹر روڈ تھی جو ایک کرائٹیریا طے ہوا تھا کہ اپوزیشن کو 9 کلومیٹر 60% اس میں سے جو 9 کلومیٹر تھی میں ریکارڈ پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ اس میں سے 2 کلومیٹر روڈ میری مرضی کے بغیر کاٹ کے وہاں میرے حلقے میں میرے مخالفین کو دے دی گئی ہیں میری مرضی کے بغیر اور
मेरा नुकसान गया। और फेज 10 में से 3 किलोमीटर और जो है मेरी काट के दे दी गई है, LOC की सारी सड़कें दे दी गई हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं और आज भी ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल और करम से मैं ये वसूख से कहता हूं, आप मेरे सारे फंड काट लेंगे, मेरी सारी सड़कात काट लेंगे, लेकिन मैं हाउस पे ये आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि समानी से नून लीग के टिकट वाला बंदा जीत के असेंबली में नहीं आएगा। मैं ये वसूख से कहना चाहता हूं। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, वो पंजाबी च सारे जिम्मेदार है चौधरी इस्माइल साहब ज्यादा जानने कि हल वाने वाले लोग जेडे तो दांदा नाल बैल जेडे दांद होने ना, तो जेड़ा दांद जमीन में लेट जाए ना उसकी जितना मर्जी घे खिलाओ वो नहीं उठना फिर। इस वास्ते है, इसलिए कि ये जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ मैं 4 साल में इत्तेहादी तो खुद साख्ता था अपनी तरफ से, उनके सामने जितनी मेरी कदर थी वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने जुबान नहीं खोली, मैंने बात नहीं की। आज यहां बात हुई NTS की, जब NTS की बात हुई, यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर साहब का और नून लीग की हुकूमत का बड़ा कारनामा है और हम सब सारी अपोजिशन ने भी इस बात की तायद की। लेकिन जनाब स्पीकर, सारे हाउस को पता है कि मैं जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब यहाँ मौजूद हैं, ये उस वक्त वजीर आजम थे, तो इनके दौर में मैं मेरे हल्का में 50 स्कूल और कॉलेजेस जो है वो अपग्रेड हुए। उस वक्त 50 स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो अपग्रेड हुए, जो एक रिकॉर्ड है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अब चूंकि NTS की बात, सबसे ज्यादा आसामियां जो थी वो तहसील समानी के अंदर थी। NTS बिल्कुल मेरिट पे हुआ, बिल्कुल शफाफ हुआ। मैं जनाब वजीर तालीम है, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम हुआ जो समानी में, मैं समानी की बात कर रहा हूं, वो ये हुआ कि आजाद कश्मीर के अंदर जो ये तय किया गया कि इंटरव्यू करने वाली जो कमेटी है वो DO और AE और डिप्टी DO होंगे, वो तो चूंकि मकामी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, जिस हल्का के हों, जिस जिला के हों, वहां की शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पास पहुंची, सेक्रेटरी साहब के पास पहुंची, जनाब वजीर तालीम साहब के पास पहुंची। इन्होंने वो ऑर्डर हुआ ये कि 12 नंबर वाली जो लड़की है या लड़का है, फीमेल असामियां वहां ज्यादा थी, उसको मैक्सिमम नंबर देके जो है वह पहले और दूसरे नंबर पर लाया गया इंटरव्यू में। और जो पहले नंबर वाली अपोजिशन की मेरे साथ ताल्लुक रखने वाली या बिल्कुल किसी और के साथ ताल्लुक रखने वाला उम्मीदवार था, उसको पहले नंबर से मिनिमम नंबर देके जो है वो 12वें नंबर पर ले जाया गया। ये तरीकाकार था जिस तरीका के तहत जो है वहां लोगों की तलफी हुई, लोग अदालतों में गए, आज भी अदालतों में केसेस जो है वो चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि बिल्कुल NTS के हम हक में थे, आज भी हक में है, ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन यह जो इंटरव्यू वाली कमेटी है, अगर वो मकामी रही है और रहेगी, अब तो ना रहे या रहे उसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो रहेगी तो उसमें नकायस और खराबियां पैदा होंगी, ये मेरी तजवीज है, मैं शिकायत नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि दूसरा, यहां जनाब वजीर बरक़यात मौजूद नहीं है, कल उन्होंने आजाद कश्मीर में अपने जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो टारगेट है उसको पूरा करने की लिए बात की। तो मैं चूंकि अपने हल्का की बात करूंगा, समानी में ये हो रहा है कि फिक्स कर दिया गया है कि तहसील समानी से इतने करोड़ रुपए जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो वो जो बिल हैं वो इस कदर बोगस और ज्यादा दे दिए गए हैं कि लोगों की चीखों पुकार आए दिन सोशल मीडिया और अखबारों में आप सुन रहे हैं। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि रेवेन्यू वो जो लोगों की तरफ ड्यू है वो तो ठीक है, और जो ये तय कर लिया जाए कि जिला भर से इतना इकट्ठा करना है, मीरपुर से इतना इकट्ठा करना है, मुजफ्फराबाद से इतना इकट्ठा करना है और वो सारे लोगों पर डालना है, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है और इस पर बड़ा शदीद लोगों का एहतजाज है। इस मामला में देखा जाए कि जो जायज बिल है वो लोगों से वसूल किया जाए, टारगेट पूरा ना किया जाए। टारगेट लोगों को, ये तो इस कोरोना वबा के में लोग वैसे पिसे हुए हैं, मरे हुए दूसरे लफ्जों में, तो ऊपर से ये जो जुल्म है ये लोगों के साथ ना किया जाए। मुझे बिल्कुल लंबी बात नहीं करनी, मैं सच्ची बात जो है वो मेरे अंदर जो है इस बात का दुख है और अफसोस है कि मेरे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है और मेरे हल्का के लोगों के साथ ज्यादती हुई है। मैं हर बात पे कंप्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन अपने हल्का जिन लोगों ने 3 बार असेंबली में मुझे आजाद हैसियत से बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी कुव्वत और ताकत के मुंतखब करके भेजा, आज जब उनके हकूक की बात आए तो मैं फिर लिहाज करता रहूं, फिर तलक देखता रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेस में भी, मैं सड़कों पर भी और इस मुश्किल तरीन हालात में भी अब मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि मैं तहसील समानी और जिला मेंबर की सड़कों पर अपने हमायती तमाम लोगों को लेकर और बॉर्डर LOC के जो मजलूम और बेकस और जो अब देखें LOC के जो लोग हैं, जो आजाद कश्मीर के 13 इंतखाबी हल्का जात हैं, जनाब स्पीकर उन्होंने पिछले 30-35 साल से
قومی کاز کے لیے اپنی جان مال اور بچوں کی تعلیم کی قربانیاں دی ہیں، تو وہاں کسی منتخب ممبر اسمبلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی نمائندگی کر سکے، ان کی اسکیمیں آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ اب بینکرز بنے ہیں، وہاں آرمی نشاندہی کرے یا گورنمنٹ آزاد کشمیر کرے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اس میں آپ کے سامنے وہ بینکرز بااثر اور پیسے والے لوگوں کے بنے، جو غریب بینکر نہیں بنا سکتے، ان کو کوئی چیز مہیا نہیں ہوئی، وہ آج بھی بے یار و مددگار وہاں موجود ہیں۔ اس کے لیے بھی یہاں اسمبلی نے بات کرنی ہے، اسمبلی ہماری گورنمنٹ نے بات کرنی ہے، تو وہاں وہ کرائیٹیریا مقرر کیا جائے کہ جو لوگ غریب ہیں نہیں بنا سکتے، غریب سب اسی حالت میں ہیں، اور امیر اور بااثر لوگ جو ہیں وہ آج بھی آرمی سے بھی گورنمنٹ سے بھی پیسے حاصل کر کے جو ہے وہ بینکر لے کے وہ جو اپنی سہولت جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں چونکہ اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، میرے جذبات ایسے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بات اب کر بھی نہیں سکتا، تو میں بجٹ کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر صرف آزاد کشمیر میں صرف ایک ممبر اسمبلی کو ٹارگٹ کر کے، جو آپ کا حمایت یافتہ ہے، جس نے آپ کی حمایت کی، اس کو ٹارگٹ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے وہاں سے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے اور آپ کی حکومت کی نیک نامی ہوگی اور آپ کے بجٹ کو کوئی اچھا بہترین اور عوام دوست بجٹ قرار دے گا، تو علی شان سونی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ سارے حمایتی ہیں، آپ جو مرضی کرتے پھریں، لیکن میرے تفضیلات جو ہیں اس بجٹ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔